So, आज जो public hearing जो झालेला आसा, it is about the true up for the year 2025, 24-25, and I think it is a very good step because now the consumers will have a better understanding of what is the performance of the department every year, unlike as in the past. So, as we have welcomed it to the commission, certain points we have highlighted today that there is a need for more consumer and department contact. When there is a public hearing, there is a lot of focus on electricity issues. But after hearing is over, there is very little communication. So, as we have proposed today, one is the activating of a website which can be interactive with the consumer. So, ह्या वेबसायटीचे जितले डिपार्टमेंट सांगूंक सोदता ते वेबसायटीर घालपाक जाय. दुसरो विषय आमी आयज मांडलो की खुबशे आमचे लायनमॅन की खरें डिपार्टमेंटाचे ग्राउंड लेवल काम करतात त्यांची सेफ्टी अँड सिक्युरिटी म्हत्वाची आसा. अँड गिरायक म्हणून आमकां कळपाक जाय की डिपार्टमेंट तेजे बाबतींत कितले पयशे कुशीक दवरले. फॉर एक्झाम्पल एट टायम ऑफ एक्सिडंट त्यांचे इन्शुरन्स पेमेंट आणि दुसरे वाटेन आमी पळयतात की खुबशे कामगार इंजर्ड की मरतात पासून की जे कॉन्ट्रॅक्टराचे की सब कॉन्ट्रॅक्टराचे अंडर आसा. सो आयज आमी कमिशना मुखार तो विशय मांडलो कित्याक जितले गिरायक हे सेफ्टीच्या बाबतीन पळयतात तांकां एक इफेक्ट जाता की खरें डिपार्टमेंट काम बरे भशेन करता की ना. म्हत्वाचो पॉयंट आयज आमी मांडला की गिरायक जे स्मार्ट मिटराचो विशय आसा तेजी टेक्नॉलॉजी कशी गिरायकाक बेनिफीट आसतली ते तालुका लेवलाचेर जागृताय जावपाक जाय. स्मार्ट मिटर येता, स्मार्ट मिटर थोड्या एरियान बसयल्यार ते चड करून पब्लिकाक डायरेक्टली बेनिफीट ना पूण डिपार्टमेंटाचें काम फुडें व्हरपाक तेंच्यांनी ऑलरेडी स्मार्ट मिटर बसयल्या. पण तेजे परफॉर्मन्स कशें आहा आनी गिरायकाक कितें बेनिफीट आसतले तेजे तालुका लेवल जावपाक जाय. आनी जशें शिफ्टिंगाचे मिटर डॉमेस्टीक मिटर घरांतले भायर हाडचे म्हणून अशें 12 एडवर्टिजमेंट घातले तशें हे स्मार्ट मिटराचेर तीच पब्लिसिटी जावची. ओवरऑल आमी पळयलां की खूब इम्प्रुवमेंट जाल्लेले आसा. पूण आमी पॉयंट आउट केल्लें आसा की जे अंडरग्राउंड केबलिंग जे जाता तेजेर लक्ष आसपाक जाय. कित्याक अंडरग्राउंड केबलिंग फुडल्या वर्सा बरे परफॉर्मन्स दितले जाल्यार ती बरे भशेन अंडरग्राउंड वचपाक जाय. आनी थंय डिपार्टमेंटाचे स्टाफ कोण तरी जेई नाल्यार एई कोण तरी सुपरवायज करपाक उरपाक जाय. फक्त कॉन्ट्रॅक्टराच्या हातीन घालप आनी ते सोडप हें आमकां करचें ना. फायनली आमी तो पॉयंट मांडलेलो आसा की 150 crores जे बंच केबलिंगाचो डिस्प्लेस जालो. आमी परत तो विशय मांडला आयज की तेजेर रिकवरी जावपाक जाय. कित्याक 150 crores स्मॉल अमावंट न्हू तो. आनी लास्टाक कितें आसा बजेटरी सपोर्ट आमी म्हणटा. बजेटरी सपोर्ट जेन्ना गव्हर्नमेंट ते आपल्या बजेटान पयशाची जबाबदारी घेता लास्टाक ते गिरायकाच्या बोल्सांतलेच पयशे ते. सो आमकां कितें जाय जे वेन समथींग हॅज नॉट परफॉर्म कोणाची ती रिस्पॉन्सिबिलिटी येवपाक जाय. आनी तेका लागून परत आमी कमिशना मुखार हो विशय घातलो की बंच केबलिंगाचो इन्क्वायरी प्रॉपर इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी रिकवरी जे लॉस जाले ते रिकवरी जावपाक. अंडरग्राउंड केबल करता सद्या डक्ट कित्याक वापरता. सो हेच आमकां विशय आहा की डक्ट सारके आसपाक जाय की जो चेंबर टायप आसा की आतां आमी तो विशय पळयला की इंटरनेट केबल वायरी जी आसा पोलार जायते अशे विशय आसा. सो म्हाका तरी दिसता की तालुका वायज जेन्ना इंटरॅक्शन गिरायका बरोबर इंटरॅक्शन जातलें तेन्ना खूब लोकांक स्थानीक लोकांक उलोवपाक जातलें आनी ती परिस्थिती कितें आसा ते डिपार्टमेंटाक खरें फीडबॅक मेळटलें. आमकां बरें दिसता की फाल्यां मडगांव पब्लीक हियरींग आसतलें डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर नो प्रॉब्लम. पूण काणकोण ते पेडणे पासून गिरायकाक एक प्लॅटफॉर्म मेळपाक जाय. आपले कितें इश्यू आसा ते डिपार्टमेंटा मुखार मारपाक ते आमी आयज कमिशना मुखार ते मांडले. सर एक अशें स्मार्ट मिटर येता म्हणलें न्ही म्हणजे कॉस्ट बेर क्लेरिफाय केल्लें आसा. कॉस्ट आसता पळय स्मार्ट मिटराचें कॉस्ट डिपार्टमेंट जाल्यार कंज्युमर ना तेच म्हणटा न्हू हे टोटल विशय जो आसा
तो क्लॅरिफिकेशन केन्ना जातलें जेन्ना डिपार्टमेंट फूल एक प्रेस स्टेटमेंट अशें न्हू म्हणजे एडवर्टिजमेंट घालून की बाबा स्मार्ट मिटर कोण जबाबदारी घेतलो ती कशें परफॉर्म जातले आमी एक दिसाचो सेमिनार अटेंड जालो पूण ते बारीक लोकांक पावपाक जाय कित्याक लोकांच्या मनान कितें आसा तूं बिल फारीक करना ऑटोमॅटिकली स्मार्ट मिटर तुजें कनेक्शन बंद उडयतली सो स्थानीक जो गांव आसा काणकोण जो पेडणे आसा तेजे परिस्थिती कितें आसा तेणें बिल फारीक करूंक ना कळ्ळें म्हणून ऑटोमॅटिकली बंद जालें हे क्लॅरिफिकेशन चड करून सिनियर सिटीजनाक ही क्लॅरिफिकेशन जाय सो आमी कितें म्हणटा एटलिस्ट येता ते फायनान्शियल इयर 1 एप्रिलांसून एक बरे भशेन सिस्टमॅटीक अवेरनेस जावचे आनी हे सगळे म्हणजे फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन्स एंड आन्सर्स FAQs च्या पद्दतीन हे कोंकणी मराठी इंग्लिशीन सगळे डिस्ट्रीब्यूट जावचे